डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुश्ताक और आज के इस वीडियो लेक्चर में इंग्लिश बुक 1 लेसन नंबर 1 बटन पेज नंबर 3 की ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स जो है फीडबैक का नेमल बदल होता है, इससे टीचर अपने लेक्चर को मौसर बनाने में टीचर को मदद और रहनुमाई मिलती है और आगे शेयर ज़रूर करना। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं पेज नंबर 3 से। डजंट इट इंटरीग यू, डजंट इट इंटरीग यू, क्या ये यू तुझ में तजस्सुस बेदार नहीं करता। इट ऑफेंड्स मी, इट ये ऑफेंड्स तैश दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, मी मुझे, ये मुझे तैश दिलाता है। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। आई नो, मैं जानती हूँ, बट मगर नॉर्मा रूल्ड, नॉर्मा ने घुमाया, एन अदर कर्लर, एन अदर दोबारा, कर्लर घूंगर डालने वाला, कंगा, इन हर हेयर अपने बालों में। नॉर्मा ने अपने बालों में घूंघर डालने वाला कंगा दोबारा घुमाया। डजंट इट इंटरीग यू, क्या ये तुझ में तजस्सुस बेदार नहीं करता। टू बी, क्या ये तुझ में तजस्सुस भी बेदार नहीं करता। यू थिंक, आपके ख्याल में, इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, ये कोई अमली मजाक है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, एज दे वेंट इनटू द रूम, जब वो कमरे में गए, जब वो दोनों कमरे में गए तो उसने पूछा, आपके ख्याल में क्या ये कोई अमली मजाक है, कोई तफरीही चाल है। इफ इट इज, अगर ये कोई मजाक है, इट इज अ सिक वन, तो ये बहुत बेहुदा मजाक है। नॉर्मा सैट, नॉर्मा बैठ गई, ऑन हर चेयर, अपनी कुर्सी पर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड, और कहा, आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद, और इसके एक लम्हे के बाद कहा, मे बी, हो सकता है, इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक की किस्म हो। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए, लापरवाही से कंधे उचकाए। कुड भी, हो सकता है। मे बी, मुमकिन है। सम, कोई एक्सेंट्रिक, अजीबोगरीब, मिलियनेयर, करोड़पति, दौलतमंद शख्स, इज डूइंग इट, ऐसा कर रहा हो। मुमकिन है कोई करोड़पति शख्स ऐसा कर रहा हो। मे बी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम इसके बारे में जानना नहीं चाहोगे। आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने नफी में अपना सर हिलाया। वाई, क्यों। बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, यानी उसने अपनी बीवी को बताया कि ये गैर इखलाकी बात है। नॉर्मा स्लिड, स्लाइड, स्लिड, स्लिड, नॉर्मा स्लिड, नॉर्मा घुस गई, नॉर्मा खिसक गई। बीनीथ द कवर्स, कवर के नीचे, यानी नॉर्मा लिहाफ में घुस गई, यानी नॉर्मा ने अपने ऊपर लिहाफ ओढ़ लिया। वेल, अच्छा। आई थिंक, मेरा ख्याल है, इट इज इंटरिगिंग, ये तजस्सुस बेदार कर रहा है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर ने टर्न ऑफ, बंद कर दिया। स्टूडेंट्स, ये फ्रेजल वर्ब है। टर्न ऑफ, बंद करना, टर्न ऑफ, बंद कर दिया। द लैंप, आर्थर ने लैंप बुझा दिया, बंद कर दिया। गुड नाइट, शब बखैर, ये
شام کا رات کا سلام ہے. He said اس نے کہا. نارما closed her eyes. نارما نے closed موند لی, بند کر لی. her eyes اپنی آنکھیں. نارما نے اپنی آنکھیں موند لی, نارما نے اپنی آنکھیں بند کر لی. $50,000 $50,000 she thought اس نے سوچا. In the morning صبح سویرے as she left the apartment as جب she وہ left روانہ ہوئی, نکلی the apartment سے, کمرے سے, جب وہ کمرے سے روانہ ہوئی, نارما نے دیکھا the card halves کارڈ کے 2 نصف حصوں کو on the table میز پر. تو نارما نے کارڈ کے دونوں نصف حصوں کو میز پر پڑے ہوئے دیکھا. impulsively اضطراری طور پر, بے اختیاری طور پر. she dropped اس نے ڈال لیا, اس نے رکھ لیا, اس نے گرا لیا. them ان کو یعنی ان ٹکڑوں کو, into her purse اپنے پرس میں, اس نے ان ٹکڑوں کو اپنے پرس میں ڈال لیا. she locked the front door she اس نے locked تالا لگایا, مقفل کیا. she locked اس نے مقفل کیا, تالا لگایا. the front door صدر دروازے کو, باہر والے دروازے کو, اس نے باہر والے دروازے کو مقفل کیا. and joined اور آ گئی آرتھر کے پاس in the elevator لفٹ میں, اور لفٹ میں آرتھر کے پاس آ گئی. while she was on her coffee break کافی کے وقفے کے دوران. she took the card halves from her purse she اس نے took نکال لیا the card halves کارڈ کے نصف حصوں کو from her purse اپنے پرس سے. کافی کے وقفے کے دوران اس نے کارڈ کے دونوں نصف حصوں کو اپنے پرس سے نکال لیا. and held the torn edges together and held اور ملایا the torn edges اس کے پھٹے ہوئے کناروں کو together باہم, اور اس کے پھٹے ہوئے کناروں کو باہم ملایا. only صرف مسٹر اسٹیورڈز نیم مسٹر اسٹیورڈ کا نام and ٹیلیفون نمبر اور ٹیلیفون نمبر were printed تحریر کیے گئے تھے, لکھے گئے تھے on the کارڈ پر. صرف مسٹر اسٹیورڈ کا نام اور ٹیلیفون نمبر کارڈ پر چھپے ہوئے تھے, لکھے ہوئے تھے. آفٹر لنچ دوپہر کے کھانے کے بعد she took the card halves from her purse again she اس نے took نکال لیا the card halves کارڈ کے ٹکڑوں کو from her purse اپنے پرس سے again دوبارہ, اس نے دوبارہ اپنے پرس سے دونوں ٹکڑوں کو نکال لیا, کارڈ کے ٹکڑوں کو نکال لیا. and scotch taped اور scotch ٹیپ سے, شفاف ٹیپ سے the edges اس کے کناروں کو together باہم جوڑ دیا, اور شفاف ٹیپ سے اس کے کناروں کو جوڑ دیا. why am I doing this why کیوں, am ہوں, I میں, doing کر رہی, this یہ یعنی ایسا, میں ایسا کیوں کر رہی ہوں. she thought اس نے سوچا. just before 5 بجنے سے تھوڑی دیر پہلے. she dialed the number اس نے she dialed the number اس نے اسٹیورڈ کا نمبر ملا دیا, گھما دیا. گڈ آفٹرنون سپہر بخیر, سپہر کا سلام ہے یہ. said مسٹر اسٹیورڈز وائس مسٹر اسٹیورڈ کی آواز نے کہا, یعنی مسٹر اسٹیورڈ نے آگے سے بول کے کہا گڈ آفٹرنون سپہر بخیر. نارما آلموسٹ ہنگ اپ نارما آلموسٹ تقریباً ہنگ اپ ریسیور رکھنے والی تھی. نارما تقریباً ریسیور رکھنے والی تھی. بٹ
restrained herself, but मगर restrained बाज रखा himself खुद को, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को बाज रखा. She cleared her throat, she उसने cleared साफ किया, her throat अपने गले को, ऐसे she cleared her throat उसने अपने गले को साफ किया. This is Mrs. Lewis, मैं मिसेज ल्यूइस हूं. she said उसने कहा मैं मिसेज ल्यूइस हूं. yes, जी हां, मिसेज ल्यूइस. मिस्टर स्टीवर्ड साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने साउंडेड बोले, प्लीज्ड खुश दिली से. मिस्टर स्टीवर्ड खुश दिली से बोला. yes, जी हां, मिसेज ल्यूइस. आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सस हूं. आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सस हूं, मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया है. दैट्स नेचुरल, ये फितरती अमर है, यानी तजस्सुस का पैदा होना एक फितरी अमल है. मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा. नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, व्हाट यू टोल्ड अस जो कुछ आपने हमें बताया, मैं इसके एक लफ्ज पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं, या मुझे इसके एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है. ओह, इट इज क्वाइट ऑथेंटिक, इट इज क्वाइट ऑथेंटिक, ये बिल्कुल हकीकी पेशकश है, ऑथेंटिक है, मुस्तनद है, तस्दीक शुदा है, मुसद्दिका है. मिस्टर स्टीवर्ड आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया. वेल, अच्छा, वट एवर, जो कुछ भी हो. नॉर्मा स्वैलोड, नॉर्मा स्वैलोड, वैसे स्वैलोड का मतलब होता है निगलना, यानी नॉर्मा ने बादिले नौखास्ता तस्लीम कर लिया, मान लिया. When you said, जब तुमने कहा, someone, कोई शख्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में, जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई शख्स would die, मर जाएगा. What did you mean, तो इससे तुम्हारी क्या मुराद थी, तो तुम्हारा इससे क्या मकसद था, क्या मतलब था. तो स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 3 की ट्रांसलेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पेज 4 की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे.